mo dahil? Jarens. Pila edad mo? 11. Taga-asa man ka? Tagaluan. Na, Mayahay dos. sige. Ari na sa tas ikaduhang interview. Pangalan mo dahil? EG. Taga-asa man ka? Taga Dap-Dap Liluan Cebu. Pila edad mo? 12. Sige. Miss Ball. Miss dahil si Jarens. Bula ni EJ. To Jarens. 1-0. Nakuha ni EJ. Risto 7 na ni. 2-0. Balls to Jarens. 1-2. 3-1. Balls to Jarens. Ang score, 3-1. Muna kay Jaren! Score natin ngayon ay Hindi, wala niya na shoot. Nakuha ni EJ. EJ, nagdadala ng bola. Liap, wala. Nakuha ni Jarens. Kikuha. Gi-check up. No, hapit maumod. Dribble, nagdidribble. Oh! Hindi pumasok. 2-3. 2-3. Balls to EJ. Ano si Saboy? Mula kay Egypt, nagdadala ng bola. 4-2. Wow! Mula kay Jaren. Volley. Step back. Out. Bola kay EJ. Out of the game. 3-7 na ni. 3-7 lang raday nila. Nakuha ni Egypt. Out of bounds. Bayan. Three. Tie. Balls to EJ. Volley stress. 4-3 dahil. 4-3. Sorry. Panasod. Nakuha ni Jarens. Nagdadala ng bola. Wala kasod. Ni Bade. Wa kasod yapon. Nigawas. Ni Resort. Sulod. 5-3. Walis. Ay, Guales. Gol 4. Tay. 4-4. Wala. Nakuha ni Jarens. 3. Last three. Jarens and og EJ. Nakuha ni EJ. Kuha kasod si Jarens. Oh, nagdagbula ha. Matik na yan. Durant. Walang kasod. Wimby versus kuan ba? Sablay. Walang kasod. Five, 4. Last to EJ. Bola ni Jarens. Wala, kasolod. Nakuha ni Jarens.
5-5. Tie. Bula ni EJ. Nakuha ni... bula ni EJ. Gawasan. Nastod ni Jarens. Six, 5. Palta na, palta. Bula ni Jarens. Wala, wala nasod. Tay, para daog ng duha. Dara, juhan kita ni kay. Ni kay, tagdapda para video niyo. Manung dapat dayon ni. Out, 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 out. Bula ni Jarens. Wala, o kasulod. Nakuha ni EJ. Out. Bula ni Jarens. Bula ni Jarens. Gawas. Play. Pakasulod. Nakuha ni EJ. Ribol, wala. Palakan. Niliap, nasulod. The winner is EJ. Counted uy. Ball man tag. Sorry. Wala pa dito deh. Gege, it's side. 6-5, 6-6 pa rin sa kay. Sayop din, nasayop. Nakuha, na-steal. Napalakan dahil, napalakan. Nailog na yun. Nilusot. Wala ka solod. Yes, EJ. Nice game.